Ubuntu n'amahoro bibe muri mwe biva ku Mana Data wa twese no ku Mwami wacu Yesu Kristo. Neema, amani kutoka kwa Bwana wetu iwe nanyi katika jina la Yesu Kristo. Ikaze mu kiganiro Healing Jesus Campaign. Karibu katika kipindi cha Healing Jesus Campaign. Omwumva ni Apostle Paul Simon kuva mu ishengero Holy City of God Temple, Kenya, Nairobi. Mnayemsikia ni mtume Leopold Sabimana kutoka katika kanisa la Holy City of God Temple, Kenya, Nairobi. Mbere ko dutangira dufite ijambo ryo kwaturira hamwe. Kabla ya kuanza tuna neno la kukiri kwa pamoja. Kwatura amagambo agize indirimbo nshya. Ni kutangaza maneno anayounda wimbo mpya. Ni wewe ukwiriye kwenda igitabo no kumena ibimenyetso bigifatanije. Ni wewe unayestahili kuchukua kitabu hiki na kuvunja mihuri yake. Kuko watambwe ugacungurira Imana abo miryango yose no mu ndimi zose. Kwa kuwa ulitolewa ukakomboa watu wa Mungu wa kila kabila, kila taifa, no moko yose no mahanga yose ubacunguje amaraso yawe. Na nchi zote na lugha zote ukiwakomboa kwa damu yako. Ukabahindurira Imana yacu kuba abami n'abatambyi kandi bazima mu isi. Ukawafanya kuwa makuhani na wafalme wa Mungu wetu katika ulimwengu. Uyu ni umunsi wa mbere. Leo ni siku ya Jumatatu. Tuvuga ifatanye n'agakiza k'Imana twakiriye biciye mu kwizera Yesu Kristo. Tunazungumzia okovu wa Mungu tuliopokea kupitia kumwamini Yesu Kristo. Tumaze iminsi tuvuga ko tutazajya mu ijuru. Tuna siku tukizungumzia kwamba tutaenda mbinguni. Kuko n'ubundi turiyo. Kwa kuwa tayari tupo mbinguni. Twicaranye na Data iburyo bwe turi muri Kristo Yesu. Na tumeketi pamoja na Baba kulia kwake pamoja na Yesu Kristo. Ariko mu buryo bw'umwuka. Lakini hapo ni kwa njia ya kiroho. Ubwo rero Kristo niyerekanwa natwe tuzahishurwa duse nawe. Sasa Kristo atakapofunuliwa nasi tutafunuliwa tufanane naye. Uyu munsi nitashaka kuvuga ngo leo ninataka kusema niyo yaguhamagaye. Ni yeye aliyekuita. Abaroma 8:28-30. Tukisoma katika kitabu cha Warumi ni sura ya 8 mstari wa 28 hadi 30. Kandi tuziko kubakunda Imana byose bifataniza hamwe kuzana ibyiza ari bo bahamagaye nkuko yabigambiriye. 28 nasi tuwajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wapendao katika kuwapa mema, yani wale walioitwa kwa kusudi lake. Kandi tuziko kubakunda Imana byose bifataniza hamwe kubazanira ibyiza. Na twajua ya kwamba kwa wale wampendao Bwana yote yanaambatana kuwaletea mema. Ntabwo dukunda Imana kubera ko aritwe twabanje kwikunda. Si kwamba sisi tunampenda Mwenyezi Mungu kwa kuwa ni sisi tuliyempenda kwanza. Oya, ahubwo dukunda Imana kuko ari yabanje kudukunda. Hapana, twampenda Mwenyezi Mungu kwa kuwa ni yeye aliyetangulia kutupenda. Mu yandi magambo dusubiza Imana urukundo yadukunze. Ni kwamba kwa maneno mengine tunamrudishia Mwenyezi Mungu fadhili za upendo aliyotupenda. Niyo mpamvu uzasanga urukundo abantu bakunda Imana atari rumwe. Ndio maana utagundua ya kwamba upendo wanadamu wanaompenda Mwenyezi Mungu haulinganishwi. Niyo mpamvu ndio maana ubabariwe bike akunda gake, ariko ubabariwe byinshi akunda keshi. Aliyesamehewa kwa vichache atapenda vichache, na aliyesamehewa kwa vingi atapenda kwa vingi. Ikindi rero abo bakunda Imana, jambo lingine kwa hao wampendao Bwana, aribo bahamagaye nkuko yabigambiriye. Ni hao walioitwa kama alivyokusudia. Ntabwo ari ibintu wakwihatamo. Si vitu wewe unaweza ukajiingiza kinguvu kwa bidii. Yes, ugomba kuba warahamagawe. Ni lazima uwe umeitwa. Benshi barabyifuza ariko bikanga. Wengi huwa wanatamani hili lakini wanashindwa kuko batahamagawe. Kwa kuwa tu hawajaitwa. Ariko hari ibyiringiro. Lakini kuna matumaini. Umunsi uzaza wumve ijwi liguhamagara. Siku itakuja alafu utasikia sauti hiyo ikikuita. Kandi uzitaba umuhamagaro. Na utaitika wito huo. 29 aravuga. 29 panasema kuko abo yamenye kera batoranije kera gushushanywa n'ishusho y'umwana wayo kugira ngo abifura muri bene se beshi. Maana wale aliowajua tangu asili, aliwachagua tangu asili, wanafananishwa na mfano wa mwana wake, ili yeye awe mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi. Ibi byabayeho kera. Hili lilitokea zamani. Kera ryari
Hapo sasa ni zamani lini? mbere ko Yesu aza mu isi, Ni kabla ya ujio wa Yesu Kristo hapa duniani. mbere ko Yesu aza mu isi akavuka, agakura, akavuga iby'ubwami bw'Imana. Ni kabla ya Yesu Kristo kuja hapa duniani, akazaliwa, akakua, akazungumzia kuhusu ufalme wa Mungu. Na mbere ko Yesu ajya ku musaraba agapfa akazuka mu buryo bufatika. Na kabla ya Yesu Kristo alipokwenda msalabani, akafa, akafufuka kwa njia inayoshikika. Yes, iki ni igikorwa cyarabaho kera cyane mu buryo bw'umwuka. Hii ni kazi iliyofanyika zamani sana katika ulimwengu wa kiroho. Yes, mbere ko isi baho, kabla ulimwengu kuumbwa. Ibuka nawe ko abayeho kera cyane. Na wewe kumbuka uliishi zamani sana. Mbere ko isi ibaho, kabla ya ulimwengu huu kuwepo, wari uriho. Wewe ulikuwepo. Wewe uri mkuru cyane kuruta isi. Wewe nataka nikujulishe kwamba wewe ni mkuu zaidi ya dunia. Nawe ushobora kutabyemera. Na hapa inawezekana usikubali. Mungu wa 30 ravuga ngo, kwa mstari wa 30 panasema, abo yatoranije kera yarabahamagaye, kandi abo yahamagaye yarabatsindanishirije, n'abo yatsindishirije yarabahaye ubwiza. Panasema hivi, na wale aliowachagua tangu asili hao akawaita, na wale aliowaita hao akawahesabia haki, na wale aliowahesabia haki hao akawatukuza. Nuko rero abo yatoranije kera yarabahamagaye, na aliowachagua tangu asili aliwaita, kandi abo yahamagaye yarabatsindanishirije, na hao aliowaita amewahesabia haki, bitavuye kuri bo ubwabo, si kutokana na wao, bitavuye ku bikorwa byabo, si kutokana na kazi zao, ahubwo yarabatsindanishirije, bali aliwahesabia haki kuko yabatoranije, kwa kuwa tu amewaita akanabahamagara na akawaita. Igikorwa cyabo rero, kazi yao ni kimwe gusa, ni moja tu, nukumva bakitaba, ni kusikia na wakaitika. N'uyu munsi buryo turahamagara abatoranijwe. Hadi leo sasa hivi tunapozungumza tunawaita waliochaguliwa. Kandi wumva ijwi ry'Imana ntiwinangire umutima. Na utakaposikia sauti ya Mungu usikatae moyoni. Kandi ubundi cyaha abantu bafite ni kimwe. Unajua watu zambi maovu walionayo, icyaha abantu bafite ni kimwe gusa. Unajua kosa la wanadamu ni moja tu, nukumva ijwi ribahamagara kwizera Yesu nk'umwami n'umukiza, ni kusikia sauti ile inayowaita kumwamini Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi, bakanga kwitaba na wakakataa kuitika. Ariko umaze kwitaba, lakini unapomaliza tu kuitika, ukemera icyo Kristo yakoze kera cyane, ukaamini kile Yesu Kristo alichokitenda zamani zile, uhita wakira gutsindanishirizwa. Hapo sasa ndo unapokea kuhesabiwa haki, ukongeraho ubwiza, na ukaongezewa na utukufu. Muri Kristo Yesu twaratsindanishirijwe. Ndani ya Yesu Kristo tumehesabiwa haki sisi, kandi twahawe ubwiza, na tumepewa utukufu. Iri jambo rigora beshi kuryemera. Hili neno huwa linawasumbua wengi kuliamini, uko bazi ko batsindanishirizwa n'ibikorwa byabo, kwa kuwa wao wanajua wanahesabiwa haki kwa matendo yao wenyewe. Ariko reka nkwibutse, lakini wacha nikukumbushe, erega imirimo itegetswe n'amategeko ntiyagutsindanishiriza. Hivi wajua kwamba kazi zilizoamriwa na sheria haziwezi kukufanya wewe uhesabiwe haki? Ibyo nta nubwo binashoboka. Hilo kwanza na kuambia haliwezekani. Hapa sasa tutaendelea. Niba wumvishe ijwi riguhamagara, kama wewe umesikia sauti inakuita, ukaba ushaka kwita bafata nanjye gusenga, na ukawa unatamani kuitika kabisa, omba pamoja nami. Uvengo uyu munsi nditabye ijwi ry'umuhamagaro mu mutima wanjye. Useme mimi leo nimeitika sauti ya wito moyoni mwangu. Nizeye cyo Yesu Kristo yakoze ku bwanjye. Nimeamini Yesu Kristo alichokitenda kwa ajili yangu. Yesu, Mfalme Yesu, babarira ibyaha byanjye, unisamehe dhambi zangu, izina ryanjye rikure mu gitabo cy'urupfu, jina langu liondoe katika kitabu cha mauti, uryandike mu gitabo cy'ubugingo, uliandike katika kitabu cha uzima. Nakwizeye uri umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye. Nimekuamini wewe ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Nizeye ko wapfuye ukazuka. Nimeamini umekufa na ukafufuka. Amen. Amen. Nanjye ndakubwiye ni ibyaha byawe birahariwe. Nami ninakwambia dhambi zako zimesamehewa. Izina ryawe rikuwe mu gitabo cy'urupfu, ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Jina lako limeondolewa katika kitabu cha mauti, limeandikwa katika kitabu cha uzima. Umekuwa mwana wa Mungu. Kwa jina la Yesu.
Amen. Amen. Shalom. Shalom. Ibuka nimero ya telefone. Kumbuka ile namba ya simu Gutanya 254 plus 254 743 743 942 757. Fata nanjye gusenga isengesho. Omba pamoja nami. Nukuri kugirwa neza n'imbabazi bizanyuma y'imisi yose nyiriho, nanjye nzamunzu iteka ryose. Amen. Hakika wema na fadhili zitanifuata siku zote za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele. Iteka gumugisha kurinde. Bwana akubariki na kukulinda. Iteka kumurikisha izo maso akugire neza. Bwana akuangazie uso wake na kukufadhili. Bwana akuinulie uso wake na kukupa amani kwa jina la Yesu. Amen. Shalom. Shalom.